काचामरीच नहीं होता ना अब क्या करते हैं काचामरीच नहीं होता काचामरीच काचा थोड़ी काचा थोड़ी नहीं काचा मोड़ी जाल हो गई नहीं टोमेटो लेके आओ टोमेटो जाओ सुजेब नहीं है जाओ जाओ ना जाता ना ओके ये स्पाइनच है जाओ काचामरीच ये नहीं है टोमेटो काचा मोड़ी जाल हो गई जा नहीं है जा नहीं मैं छोड़ देती हाँ मेरे मुझे नीचे ना मियाँ मुझे हाँ नीचे ना मियाँ मुझे क्या बन रहे हैं चिकन के बगल কি গন্ধ चिकन का गंदा है কিসের গন্ধ गंदा কিসের গন্ধ ये चिकन के गंदा है চিকেন কে গন্ধ চিকেন কে গন্ধ है তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কি করছো টুলের উপর দাঁড়িয়ে বাবাকে হেল্প করছো ये नहीं है काचामरीच नहीं है जाओ काचा नहीं यार जा काचामरीच नहीं है जा दादा एम्मे करा आई मनम এই দুষ্টু ওটা নিয়ে তুমি বাবাকে হেল্প করছো ওটা নিয়ে হেল্প করছো जाओ তুমি যাও কাঁচামরিচ নিয়ে এসো ফ্রিজ থেকে যাও যাও বাবাকে হেল্প করো একটু যাও তো বাবার রান্না করতো তুমি চলো মার সাথে চলো মার সাথে চলো। जाओ इधर जा তো বাবা রান্না করতো তুমি কি করতে হয় তুমি কেন দাঁড়িয়ে কি করতে হয়? তুমি চলো ना চলো ना শুনো বাবা এখানে রান্না করতো তোমার দরকার নাই তো তোমার কাজ নাই তো তুমি কি করতে হয় দুষ্টু